Tuhan Yang Maha Esa yang sesungguhnya Sattvitam sarvabhutam parijana sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Padam Sahaganalandita Shri Sasamitvam Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Gaura Govinda Swami Nityananda Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nityanamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadika Satyadeshatarine He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurani Radhe Vrindavaneshwari Pranamami Hare Priya Panchakalpatarubhyasya Kripam Sindhu Jayavasa Vaishnavebhyo Namo 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 Mahapadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurapate Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shivasari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya So, mind we are hearing about Chaitanya Mahaprabhu's Leela, especially how Mahaprabhu wants to. Mahaprabhu was strict, also same time he was merciful. We are hearing one Leela, Sisi. Tadi pagi kita mendengarkan relasi Chaitanya Mahaprabhu. Dan Chaitanya Mahaprabhu kadang-kadang strict, tapi di sisi lain juga beliau sangat menghormati, sangat menghargai. Setelah menikah kadang-kadang kita sering memarah pada Haji, selalu menyalahkan pada Haji seperti gara-gara kamu saya jatuh. He liked Mahaprabhu very much. Especially Mahaprabhu delivered Sarvamata Jaya. Dan Prataputra kept to know that Mahaprabhu is supreme personality of God. Mahaprabhu Prataparudra beliau adalah perempuan kasih dan setelah mendengarkan dari Sarwa Boma Bhattacharya, akhirnya dia mengerti bahwa Chaitanya Mahaprabhu adalah personalitas Tuhan yang Maha Esa. Like in morning we are discussing these things. Unless in this life we are unable to realize that Guru and Gauranga is showering mercy, continuing our spiritual life is very difficult. Ya, sebagaimana juga tadi pagi sudah disampaikan, sampai kita mengerti ya fatwa tentang Sri Guru dan Sri Gauranga, maka perjalanan hidup spiritual kita itu akan sangat sulit. So we are continuing our spiritual life by the mercy of Acharyas. Dan kita akan bisa melanjutkan perjalanan spiritual kita ini hanya atas karunia para acharya. And for our spiritual progress, we want also mercy. Dan untuk kemajuan spiritual kita sendiri juga kita memerlukan karunia. We are surviving on mercy, we are aspiring mercy. Dan kita hanya hidup berdasarkan karunia dan kita selalu mengharapkan karunia. But we have so many, can say, disqualifications.
Tetapi kita banyak sekali tidak memiliki kualifikasi apapun. You may read Bhagavad Gita 12th chapter. The quality of a devotee is Bhakti Yoga. Di dalam bab 12 dari Bhagavad Gita dijelaskan tentang kualitas dari para penyembah tentang Bhakti Yoga. So we can compare ourselves with Krishna's statement. Krishna says, this devotee is very dear to me, very dear to me. If you have all these qualities, then you are dear to Krishna. But actually we don't have such qualities. Dan dari sloka-sloka tersebut kita dapat melihat yang mana di sana dijelaskan berbagai macam penyembah yang sangat dicintai oleh Krishna. Jika kita mengukur melihat diri kita, tidak ada satupun memenuhi syarat dengan cocok dengan sloka 12 itu dengan diri kita. So why we are serving Guru, why we are serving Vaishnavas? Because we want mercy from Vaishnavas, from Guru. Because they will approach for us. Like now, for Pratap Rudra, Sarvabhaumacharya is approaching to Mahaprabhu. Karena itu kita hendaknya selalu mengharapkan mohon karunia dari Guru dan para Vaishnava. Seperti di dalam kelas ini, dalam bagaimana Maharata Prataparudra mengharapkan karunia dari para prima dari Vaishnava, dan karena itu Sarvabhaumacharya berusaha untuk mendekati Sri Chaitanya Mahaprabhu. Actually, we don't have qualification to receive this love of God. Kita sebenarnya belum memenuhi syarat untuk bisa menerima cinta kasih Tuhan Krishna Prema. But always we want someone should approach for us to Krishna. Someone should approach, some Vaishnava should approach. He should accept us and approach to Krishna. Please, Krishna, you should accept this condition. Karena kita tidak memiliki persyaratan, tidak memenuhi persyaratan apapun, tidak memiliki kualifikasi apapun. Karena itu harus ada seseorang yang mengantarkan kita kepada Krishna, memperkenalkan diri kita kepada Krishna. Oh Krishna, tolong terima kasih. Like Gurudev said, Krishna will not hear your words, your prayers. Bagaimana Gurudev sering mengatakan, Krishna tidak akan mendengarkan doa kita, permohonan kita. And Krishna only hear his own man, his dear devotees prayer. Krishna hanya mendengarkan para penyembah terkasihnya, orang-orang dia sendiri. And therefore we want to serve Guru. Karena itulah kita selalu ingin dan selalu berusaha untuk melayani Guru. And Guru will please, oh, this devotee is serving Krishna. When Guru will please, he will approach to Krishna for you. Jika Guru berkuasa hati, maka Gurunya akan menyampaikan kepada Krishna. Maka Krishna akan menerima kita ketika Guru merekomendasikan kita. You don't think when you become a good devotee, nice devotee, your Guru only serve mercy. No. Every Vaishnava will serve mercy because you have not Vaishnava quality. Jadi ketika kita menjadi disebut sebagai penyembah yang baik, itu bukan semata-mata karunia dari Guru, dan juga ada di sana andil yang besar juga dari para Vaishnava. Like Gaurangi. So everyone like Gaurangi. Father, mother also like, but everyone like because everyone sees it. So when someone is good, everyone like. So when we become good Vaishnava, not only we get mercy from our Guru, from all acharyas, from all acharyas. Seperti anak kecil ini Gaurangi, setiap orang senang. Sebenarnya kan dia sederhana, dia santai seperti itu. Begitu pula ketika kita menjadi penyembah yang baik atas karunia Guru dan juga atas karunia para Vaishnava. Ya, ketika beliau melihat bahwa kita memiliki sikap yang baik, rendah hati seperti itu, semua Vaishnava akan senang pada kita. The Mahaprabhu's restriction as he don't want to see any king or any woman. Sri Chaitanya Mahaprabhu, beliau adalah seorang sannyasi yang tauladan, yang sangat strict. Beliau tidak mau melihat seorang raja ataupun seorang wanita. But Prataparudra already developed desire. I want to be Chaitanya Mahaprabhu. Tetapi Maharata Prataparudra telah mengembangkan keinginan yang sangat kuat bahwa dia harus mendapatkan karunia dasar dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. So therefore, this is the teachings from Mahaprabhu's. So even you have this qualification, always you should aspire
I want mercy. I want mercy. Inilah suatu pelajaran yang disampaikan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu. Karena kita tidak memiliki kualifikasi apapun, karena itu kita hendaknya selalu berharap dan memohon karunia daripada Vaishnava. Therefore, Bhaktivinoda says, Vaishnava Vedane Krishna Daya Maya Vaishnava Vedane Krishna Daya Mohena Pamara Prati Bhavena Sadaya Mohena Pamara Prati Bhavena Sadaya Vaishnavadera Nivedana Vaishnavacharana Dinodera Nivedana Vaishnavacharana Kripa kari sange laha Kripa kari sange The Vaishnava, our mood is working on good song, but on that song. I don't have qualification to go to Vrindavan. Like you don't know Vrindavan, you don't know Indian dress, so how to go to Vrindavan. You are saying to Prabhu, so I want to go to Vrindavan. We are going to Saman, to Vrindavan. So Guru Ramana also saying, I don't have qualifications, I don't know. Gurudev, Acharya, please. When you are going, just take me to Vrindavan. Because I am a teacher, I am a college. Jadi di lagu-lagu yang disusun oleh Sri Thakur di sana mengekspresikan bagaimana pengenalan seorang Vaishnava atau Vaishnava. Karena kita tidak memiliki kualifikasi apapun, karena itu kita harus mendekati para Vaishnava. Seperti kita tidak tahu apa itu Vrindavan, maka kita akan mendekati para Vaishnava yang sudah pernah pergi ke Vrindavan. Nah, begitu pula kita tidak tahu Krishna, tidak tahu Vrindavan. Karena itu kita hendaknya mendekati para Vaishnava, para sadhu guru Vaishnava yang dia sudah mengerti Krishna, mengerti Vrindavan, agar beliau mengantarkan kita ke Vrindavan. Yes. So when you become a, sometimes you are thinking my Gurudev is not there. Yeah. Guru is not a material person. So even he is not there, he is going to Vrindavan. We have to always keep Muhammad is merciful towards disciples, towards devotees. If you have attachment towards Guru, you can feel our presence, his presence always. Karena itu kita hendaknya selalu berdoa kepada guru, walaupun guru tidak ada langsung di hadapan kita. Jangan berpikir bahwa guru tidak ada. Karena guru bukan objek material, beliau adalah objek spiritual. Ketika seorang murid selalu berpikir tentang guru, maka guru hadir di hadapan hati, guru hadir dalam hati. Therefore Gurudev said, for a disciple, there is no disappearance. Karena itu selalu Gurudev mengatakan, bagi seorang murid, guru tidak pernah berpulang ataupun dia tidak pernah menghilang dia. Always it feels my Guru is just helping me. Guru is just doing everything. Guru's potential and just living my spiritual. Guru hanya selalu berpikir bahwa hanya guru saya, hanya guru yang baru mampu menolong saya, menempatkan saya, memberikan jalan pada saya. Karena saya tidak memiliki kualifikasi apapun. Jadi hendaknya kita selalu memohon kepada guru untuk selalu menuntut kita, menunjukkan jalan pada kita. Spiritual life is not easy. Before when we are coming, we are thinking, if I become devotee, then all problem will solve. Now we are thinking, oh, devotee life also many problems. Jadi kehidupan spiritual sebenarnya tidak mudah-mudah saja, tidak gampang saja gitu. Nah, dulu kita berpikir dengan kita menjalani kehidupan spiritual segala sesuatu akan menjadi mudah. Tapi realitasnya ketika masuk dalam jalan Krishna ini juga tidak
Tidak selalu mudah gitu. Actually, in spiritual life, no problem. Actually, in spiritual life, we don't have any problem. Sesungguhnya dalam kehidupan spiritual itu sebenarnya tidak ada masalah. So we have only one problem. Kita hanya memiliki satu masalah. You know what? bebas seperti We don't have love, affection, trust, mendedikasikan and attachment. hidup kita Guru. Jadi kelemahan kita, kesalahan kita, kekurangan kita adalah kita tidak memiliki cinta dan kasih sayang kepada guru, pada Wisnu, pada para acharya. Therefore, we are praying, Aha Prabhu Karadaya, Deha Mor Padachaya, Kebe, Jasa, Vasu Tribhuva. You give me your center, the lotus. You are so powerful. Only if you shower mercy, then I can live spiritually and spiritually. Karena itu dalam guru bandana, dalam doa itu saya tidak memiliki kualifikasi apapun. Karena itu saya selalu mengharapkan karunia Anda. Ya, Ebe jasa busuk diubah. Hanya atas karunia Anda, ya, hamba akan bisa melampaui kata dari tiga dunia mati. Now, Sarva Mata bapaknya sujud. Dan sekarang Sarva Boma Bhattacharya mendekati Siti Mahaprabhu. Virakta Sannasi Yama Rajadara Sama Virakta Sannasi Yama Rajadara Sama Sridhara Sana Sama Visera Sridhara Sana Sama Visera Since I am in Yamnashada, it is dangerous for me to meet a king as to meet a woman. This is Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, 11th chapter, 7th verse. To meet either would be just like drinking poison. Jadi ini adalah dari proses yang sangat bagus sekali. Chaitanya Charitamrita, Adi Madhya Lila, Proses seperti bab ini adalah 11 proses nota penyiksian 8. untuk anak Di kita, sini, ya, kalangan penyembah keluarga Ya, penyembah. di sini Chaitanya Mahaprabhu mengatakan, karena saya ini sebagai seorang sannyasi adalah sangat berbahaya jika saya bertemu dengan seorang raja sama halnya dengan bertemu dengan seorang wanita. To meet either would be just like drinking. Ya. Kalau saya bertemu dengan salah satu dari mereka itu, baik bertemu dengan raja atau dengan perempuan, maka sama dengan minum racun. So in Yamnashada life and in Bhakta life, our vision is different. Dalam kehidupan sebagai seorang sannyasi kita harus mencari pandangan kita itu berbeda. Like Padara Sumatera, you always speak like mother. Kita seharusnya melihat para mata itu seperti ibu kita. Jangan bergaul terlalu dekat dengan mereka. Mahaprabhu said this in our possible. If you don't have this vision, she's my mother. In India, like we are saying Gorangi, and father used to say, Ma, come here. To son, there comes Baba. Baba means father. Ma means mother. Even to their own kids, they are calling Ma. Ma, just bring some water. This is our training. Jadi biasanya para mataji ya kadang-kadang ada yang malas masak, ada yang tidak bisa masak yang enak. Jadi anak-anaknya kadang-kadang seringan suka makan di luar. Dari kecil mereka diajarkan untuk memanggil Nah, oleh karena itu pada hendaknya belajar masak yang bagus begitu. Jadi supaya anak-anak itu bisa mau makan di rumah, sekali mereka merasakan Krishna prasada rasanya daripada Krishna Because he prasada. always attached to money and quits. The feeling is there by their association and sadness. I never forgot. Jadi kenapa sih kita Mahaprabhu begitu strict mengatakan saya tidak mau bertemu dengan raja? Karena raja itu biasanya mereka terlalu terikat dengan kekayaan dan dengan permaisuri.
So that's true sannyas. Now, because in preaching in our acharyas, the next standards. Like many times we are discussing, they want to become guru, sannyasi. They must have this vision, at least minimum vision to run show. Jadi kalau anak That is disuruh so. makan musim saja mereka tidak akan suka. Otherwise, Pasti akan mencari makanan yang lain. Oleh karena Jadi itu, karena itu dalam kehidupan sebagai sannyasa mencari harus mempunyai pandangan yang berbeda. Paling tidak kita melihat setiap orang itu adalah sebagai jiwa. Jika tidak kita mengembangkan pandangan seperti itu, ya ada kemungkinan kita akan jatuh. the next words you can see, this is famous word. Prabhupada always used to recite. Niskinjanasya bhavad vadaram matasya. Always Prabhupada used to param param jigvisasya bhavasya sagarasya. May just read the translation. Jadi beliau kemarin mengatakan sudah Prabhupada sangat menyenangi sloka ini seperti favorit beliau. Niskinjanasya bhavad Vajanam Mukasya Param Param Jiga Miso Bawa Sadarasya Sadar Sanam Visayinam Atta Yosikamita Ha Hanta Hanta Bisa Baksa Nato Apyas Adu. Translation. Greatly lamenting the Lord, then informed of the Mahaprasarya. Dalam kesedihan yang sangat mendalam, kemudian Tuhan Chaitanya Mahaprabhu menyampaikan kepada Sarvabhauma Bhattacharya, alas, for a person who is seriously desiring to cross the material ocean and engage in intentional the loving service of the Lord without material motive, alas, maha aduh. Bagi orang yang sangat serius menginginkan untuk dapat menyeberangi samudra material ini dan menyibukkan dirinya dalam cinta kasih pelayanan cinta kasih rohani kepada Tuhan tanpa motif material. Seeing a materialist engage, melihat para karmi atau pengaruh material selalu menyibukkan dirinya dalam kepuasan indria ataupun melihat seorang wanita. Begitu pula halnya interested is more about, mereka hanya tertarik ya pada kegiatan yang menjijikkan seperti secara sadar dia ingin minum racun. Yes. Very important words. And important Prabhupada said, a sannyasi should never see a man or woman for material benefit. Dalam penjelasannya sudah Prabhupada mengatakan hendaknya seorang jangan melihat seorang sannyasi hendaknya jangan melihat ya laki-laki ataupun perempuan itu sebagai objek indria. In addition, talk with materialistic man and woman are also dangerous. Ya, sebagai tambahannya berbicara dengan para karmi juga itu sangat berbahaya. Yes. So then brahmachari and sannyasi can give initiation now. Okay? We cannot see a woman. Prabhupada saying, once one devotee asked this question to Gurudev, you don't want to go outside because Mataji said there. Gurudev said, you don't have mother, you don't have sister. You develop this vision. Don't talk, don't be close with them. You know, your mother is there, sister is there. You have to develop this vision and deal with them like. Ya, jadi sekarang kalau orang sudah menjadi guru seperti sana, tidak bisa menerima murid perempuan seperti itu. Apakah mereka harus ditolak? Ya. Jadi guru kita mengajarkan kita harus merubah pandangan kita. Apakah di rumah kita tidak punya ibu, tidak punya adik, tidak punya kakak perempuan seperti itu? Karena itu pandangan kita lah yang harus diubah. Nah, kita hanya melihat semua perempuan itu sebagai ibu kita yang harus kita hormati, bukan sebagai objek kepuasan indera kita. So sometimes brahmachari sannyas they are thinking, why women are in this world? Let them should not stay in this world. Kadang-kadang brahmachari dan sannyasi berpikir ada diciptakan perempuan di dunia ini. Semestinya tidak ada perempuan gitu. This is not fault of Mataji's, this is our fault. Itu bukan kesalahan para Mataji, itu kesalahan kita sendiri.
Your mind is inviting material things. Jadi They are in their position. pikiran kita lah yang mengundang kehadiran mereka di dalam diri kita. Always you can see for brahmachari sannyasis, most of the people they are suspect. Maybe this one is brahmachari, this Maharaj, this sannyasi, they have some connection with woman. This is nature of this one. Always they are suspect. Jadi pada umumnya masyarakat itu akan selalu mengembangkan kecurigaan, ya. Oh, yang brahmachari ini ada hubungan dengan ini, ataupun macam Maharaj ini mendekati ini dan sebagainya seperti itu. Selalu kita bersikap curiga. So I can say one story. Maharaj akan menyampaikan sebuah cerita. Because before sannyasis, they staying in their own ashram. Matajis are not allowed there. They are performing their own bhajanas. They are bhajana Buddhis. Ya, sebelumnya itu para Mataji tidak diizinkan tinggal di ashram. Karena itu para penyembah yang tinggal di ashram itu disebut sebagai bhajana nandi. Execution. Never saw anyone. Never talk with anyone. Beliau tidak pernah berbicara dengan seorang wanita. Therefore, when Mirabai came, he said, "No, I don't want to see woman. I don't want to talk with woman." Ya, ketika Mirabai datang ke Brindawan, beliau mengatakan saya tidak mau bertemu dengan Mirabai. Saya tidak mau bicara dengan perempuan. Yes. Like in our brahmacharya life, you never talk with any woman. But once you become sannyasi, first time when I came to Bali, first time I did prasadam, Mataji Kuti. First time in my life. Never. My godbrother, god sister, whoever. I used to cook myself. Because my Gurudev said, we are following our Guru. We want to please Guru. We are not addicted with our principles. We want to please Guru. That when Gurudev accepts something, some service we have to do. Ya, seperti pengalaman dia sendiri ketika dia brahmachari dan juga sudah di awal menjadi sannyas, dia tidak pernah berbicara dengan perempuan, dengan beliau biasanya masak sendiri seperti itu. Tapi ketika pertama kali datang ke Bali, yang masak itu para Mataji gitu. Ya, jadi pertama kali ya, waktu beliau pertama kali datang ke Bali, ya, yang masak untuk Maharaj itu adalah Mataji gitu. Jadi ya kita harus menerima karena ini adalah bersikap strict juga dalam ajaran dan mengikuti pelajaran dari guru, dan juga kita bersikap kemudian menyesuaikan sesuai dengan keadaan, itu juga adalah ajaran dari guru. Dan we are not better than Super Maharaj. We are not better than our Guru. So then our personal goal to pleasing following Guru's jihad. Otherwise Guru not please. Ya, jadi mengikuti langkah para guru dan mengikuti contoh-contoh apa yang sudah diberikan guru itu yang lebih penting, dan karena itu yang bisa memuaskan guru kita. Yes. Once this story, this is also you are nobody I mentioned. Once Guru was in West. Ya, suatu ketika setelah Gurudev tur ke dunia barat, And some festival was there. In that festival, in Orissa, we used to take Ekadasi Prasadam. But in West, there is great Prasadam. So servant went inside the kitchen. He saw everything is great. So they prepare and they approach Guru. Guru, you know, the cooking is all great. So we used to take Ekadasi Prasadam. Guru said, no. My Gurudev adapt here, great. I have to do this. jadi Gurudev ketika itu ada sebuah perayaan, biasanya kalau perayaan seperti Ramnawami atau apa yang Wisnu Tatra itu kita Gurudev biasanya hanya makan prasad Ekadasi. Tapi di dunia barat, sudah dilihat di dapur, maksudnya semuanya biji-bijian begitu. Kemudian penyembah melaporkan kepada Gurudev, di sini tidak ada yang mempersiapkan prasadam Ekadasi, tapi di sini semuanya makan biji-bijian. Kemudian Gurudev mengatakan, karena ini diajarkan seperti itu oleh Srila Prabhupada, kita harus terima itu juga. In Bhubaneswar, no Mataji can cook for Gurudev. Only Vaspuja day, they used to prepare something and bring it for Gurudev. No Mataji allowed, only Sadhu Prabhu or Brahmachari. Seperti di Bhubaneswar, tidak ada seorang Mataji pun yang masak untuk Gurudev.
itu hanya Paramacari ataupun Sadhu Prabu yang masuk ke gurunya. But when Gurudev travel, ask them. Yeah. Tetapi ketika beliau traveling dan juga ketika beliau datang kembali, yang masa ya Paramacari, education, You know how Gurudev was very attached to Guru principle. I can say another example. Yeah, many things we don't like because we are thinking about our Guru. I have even risk is there. We have to give our personal votes still because we want to please Guru. Ya. This is our parampara system. Ya, jadi tujuan daripada iskon ini adalah untuk memuaskan guru, tidak untuk mengemukakan ya gaya hidup kita sendiri, memaksakan gaya hidup kita. Oh, saya harus begini, harus begitu. Tapi kita lihat situasi dan kondisinya. So before Gurudev used to perform for 4 months Chaturmasya restrictions in prasadam. This type, like according to Hari Bhakti Vilas. So once the Western devotees came, then one day Gurudev said, Sadhu, you have to stop it. Because if Western devotees will see these things, they will create doubt towards my Guru. Why Prabhupada not added these things? Stop it. This is our standard. We are Guru Das. We are not servant of mundane rules and regulations. Jadi contoh yang kedua, ketika Gurudev di Bhubaneswar, ketika Chaturmasya, beliau strict sekali yang memberikan jadwal apa yang boleh dan tidak boleh. Dia mengikuti dengan strict sekali. Tapi ketika penyembah-penyembah dari dunia barat datang ke Bhubaneswar, maka beliau hentikan ini. Karena mereka akan mengembangkan keraguan-keraguan. Prabhupada tidak pernah mengajarkan seperti ini. Kenapa di sini sendirian seperti ini gitu? You know what happened? You don't know. I don't know what. In India, you can arrange any marriage, especially in Odisha, within the temple. Temple is only means for brahmachari. Ashram means brahmachari. They don't like, you can arrange a marriage. So Gurudev arranged marriage. Ya. You know this story. Jadi Brahmacharis, Gurudev's own disciple, they complain. They wrote down letters. Gurudev, come do these things. People will say something. jadi di India biasanya ya, tidak pernah melakukan upacara wiwaha di temple karena di sana kebanyakan brahmachari. Tapi setelah Gurudev menyelenggarakan itu di temple, karena itu para brahmachari membuat petisi kepada Gurudev. Kenapa Gurudev melakukan ini di temple? You know what happened? Gurudev just had a meeting. Istogusti. At that time I was new devotee. Dan kemudian setelah mendapatkan petisi seperti itu, komplain dari para brahmachari, maka Gurudev mengadakan pertemuan dan ketika itu Guru Maharaj baru menjadi yang penyembah baru ketika And they are thinking temple president is arranging this marriage here. So they are writing some against the temple president and signing. They sign many senior devotees. Then Gurudev calling one by one. And so, you know, my Gurudev adopted this system. I don't care what Oriental people will say, what public people will say. My Gurudev adopted this system. Even we are sannyasis, we are arranging marriage. My Gurudev adopted, therefore I am following this procedure. I am not servant of this mundane people. What they are saying that themselves. ya, jadi ketika mendapatkan protes seperti itu, ya, dan yang paling diprotes itu presiden temple ya disalahkan. Kenapa presiden temple menyusun perkawinan di temple seperti itu? Buat petisi. Kemudian setelah Gurudev mengumpulkan mereka dan menjelaskan kenapa saya melakukan ini di temple, karena saya mengikuti guru saya seperti itu. Saya tidak ambil pusing dengan pandangan orang Orissa, budaya apa dan sebagainya, tapi saya mengikuti apa yang diberikan contoh oleh guru saya, oleh Prabhupada. Therefore, Prabhupada said here, a sannyasi should never see a woman, a man or a woman for material benefit, even a man or a woman. Di sini dijelaskan seorang sannyasi hendaknya tidak memandang ataupun melihat seorang laki-laki ataupun perempuan dengan pandangan untuk keuntungan material. But in our parampara, we are always accepting as Krishna's das, even Mataji. So one must have such a vision. If he wants to deal with Mataji, he must have a vision that they are my mother, or even we are Prabhupada writing, my spiritual daughter, mother. Otherwise, don't be close to Mataji.
But brahmachari sannyasis, this is the principle. Ya, jadi prinsip yang terpenting bagi seorang brahmachari ataupun sannyasi, hendaknya bisa diajarkan. Ya, kita melihat itu sebagai seperti Prabhupada menulis surat kepada para murid beliau yang perempuan, murid dan spiritual daughter. Ya, jadi adalah putri rohani saya seperti itu, ataupun ibu. Jadi kita harus menggunakan dua pandangan ini untuk melihat mata itu sebagai ibu mata ataupun sebagai kalau yang lebih tua seperti saya punya melihat ya anak-anak itu seperti anak-anak ya, ataupun putri-putri spiritual gitu. So I can say one story. How people always suspect we are sannyasis, gurus. Kenapa? Ya, Mara ingin menyampaikan sebuah cerita lagi. Kenapa masyarakat umum selalu curiga kepada guru ataupun pada sannyasi? So one sannyasi was there. He was very senior, and this was very old story. He was usually staying in Vrindavan. So he never allow any Matajis to his ashram. But Mataji wants to hear something. But when he used to speak, only Prabhujis. Then disciples approach Gurudev, please allow some Matajis. They can stay far, but at least they can hear something. Nah, ini cerita yang cukup lama yang terjadi di Brindavan. Biasanya ketika guru ataupun sannyasi itu menyampaikan kelas yang mendengarkan hanya para prabu ataupun laki-laki saja. Kemudian ada beberapa mataji yang ingin mendengarkan kelas. Kemudian salah satu murid beliau mendekati gurunya dan marah di marah. Ini ada beberapa mataji yang ingin sekali mendengarkan kelas dari Anda. Mohon diizinkan mereka. Mereka bisa duduk di agak jauh ataupun mungkin di luar tembok seperti itu. Always said no Matajis can come here. No Matajis can come. Dan selalu Maharadi itu gurunya mengatakan tidak boleh ada Mataji yang datang ke sini. You know, one day all disciples came, all Prabhujis came, not close. Gurudev, no, please consider. Then he said, okay, give me time, 5 days. Then I'll think. Kemudian suatu hari semua murid-murid yang datang memohon kepada beliau dan tetap dia mengatakan, tapi karena terus mengajukan permohonan murid-murid beliau, akhirnya beliau mengatakan, baiklah saya akan berpikir selama 5 hari. So within these 5 days, this guru have one disciple. He's a tailor, you know, stitching shirts and Guru order to his disciple, don't say to anyone, stitch one gopi dress, you know, like lehenga. Gopi dress, you know, Mataji is wearing gopi dress. You should prepare one gopi dress, nice gopi dress. You don't understand why Guru wants gopi dress. To whom Guru will give gift? You see, always they have doubts to Guru. Guru order, okay, you just teach a nice gopi dress. Within 5 days you have to give. Ya, kemudian gurunya memberikan perintah kepada murid itu, ya, pergilah ke tukang jahit, buatlah sebuah gopi dress, pakaian seperti gopi. Gitu. Dan dalam 5 hari bawa ke sini. Dan murid itu mulai berpikir, selama ini guru saya strict sekali tidak boleh ada perempuan yang datang ke campus. Tapi sekarang kenapa beliau minta pakaian gopi gitu? He have to ask the Guru what he will do with this gopi dress. But the Guru is giving order. He just prepare one gopi dress, just give to Guru. Kemudian tentu saja murid itu ragu dan bertanya juga tidak berani, kenapa guru saya minta gopi dress ini? Dan setelah 5 hari ya diserahkan gopi dress itu. So in 5th day, last day, you know, evening time they used to come. The disciples used to come to hear Bhagavatam. And Guru, before class, above his Dashasan, like backside, he just hang this dress, gopi dress. Ya. Dan kemudian setelah 5 hari itu, ya, gurunya menggantung gopi dress di belakang yayasan beliau. And 1 hour, 2 hour, Guru is just closing eye and speaking Harikatha. Whenever within few minutes, Guru open eye, he saw everyone looking towards this dress. No one looking towards Guru. No one is hearing Gopta. Oh, everyone looking towards this dress. Where this dress come? What Guru is doing this thing? Jadi kemudian gurunya memberikan kelas yang datangnya seperti ini, banyak kan prabu yang datang seperti ini. Ya.
Dan kemudian gurunya dengan menutup mata terus menyampaikan kelas, tapi kadang-kadang dia membuka matanya perlahan begitu. Yang dilihat para murid-murid itu yang Brahmacharya laki-laki semua tidak pada melihat gurunya, tapi melihat kepada Gopindras yang tergantung itu. So after end of the class, when Guru asks, "Do you have some question?" No one is asking question. No one asking. But everyone just like doubt. What is happening? Why this Gopindras? In everyone's mind, why this Gopindras, this lehenga? But no one is asking. Dan kemudian setelah perjalanan selesai, guru bertanya, apakah ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? Tidak ada seorang pun yang menyampaikan pertanyaan. Tapi sebenarnya mereka penuh dengan tanda tanya, kenapa ya lengga itu ataupun Gopindras itu tergantung di belakang. And then Guru said, you know, you all are suspecting me only for a dress. Woman is not there, only dress is there, you are suspecting. If a woman will come, then you blame me. Then what am I doing? Tapi kemudian sang guru itu mengatakan, hanya pakaian Gopi saja tergantung di belakang saya itu, kalian sudah mencurigai saya. Apalagi kalau betul-betul Mataji di sini datang untuk mendengarkan kelas, bagaimana pandangan Anda terhadap diri saya? So therefore dealings with the woman is very difficult. If you don't think like many Prabhupada's disciples, they give up everything, they become sannyasi, they want to sacrifice whole life for Prabhupada, but risk is there because you have to deal with woman, money, this is society. Knowing that they are not doing all these things, but this danger, this danger is in this material life. So you have to become very cautious, especially sannyasis and brahmacharis, to deal with women and money. Therefore Mahaprabhu said, no, I don't want to be Pratapurta. Ya, karena di dunia material ini semua sangat berbahaya sekali, ada banyak sekali sumur-sumur ataupun lubang-lubang yang kalau kita tidak hati-hati bisa terjerumus di sana. Khususnya karena itu sudah Prabhupada di awal memberikan diksa sannyas kepada murid-murid beliau, ya, karena mereka datang untuk berserah diri kepada Prabhupada, meninggalkan segala-galanya karena Prabhupada memberikan kedudukan ataupun predikat itu. Tapi pada saat yang sama ada bahaya yang sangat besar pada para Mataji yang juga menjadi penyembah berurusan dengan luar, karena mereka harus berurusan dengan manajemen dan sebagainya. Karena itu kita harus hati-hati sekali akan dua hal ini. Yes, therefore, what Prabhupada mentioned, the Lord even refused to see the king despite the request of a personality like Sarvabhauma Bhattacharya. End of his story. The Lord even refused to see the king despite the request of personalities like Sarvabhauma Bhattacharya, who was the Lord's intimate, indifferent friend and devote. Di sini dijelaskan dalam kata terakhir dari penjelasan Prabhupada, bahkan Tuhan sendiri menolak untuk melihat sang raja, kecuali atas permohonan dari kepribadian seperti Sarvabhauma Bhattacharya yang merupakan teman intim dan penyembah terkasih dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. Very strict sannyasi. Sri Chaitanya Mahaprabhu memberikan contoh bagaimana seorang sannyasi itu harus begitu strict terhadap hal-hal seperti ini. Sarvabhauma kahe satya tomara vachana, Sarvabhauma kahe satya tomara vachana, Jagannatha sevak raja किंतु भक्तों का जगन्नाथ सेवक राजा किंतु भक्तों का. Sarvabhauma Bhattacharya replied, my dear Lord, what you say of